हाय सांगने नमस्कार आ गोटे वीडियो को स्वागत करछु मो बादल आ मो 3 दिन होला जाय कि केम्स ना किम्स रे किम्स मेडिकल आमे सांग माने थिलु आ पीयू मामार चेकअप पे मने जाइथिले 3 दिन होला मो भी ठीक से नीति सोइनी एबे आसी पहुंचली आ बहुत टायर्ड लागुची देखि बसंतु आपण माने मु देखै बडे बडा जिंस मु आनी छी आजी आ मेडिकल लु ता मामा टिके हाई ब्लड प्रेशर बाहर एथला बोली कि मु ताको नेक जाइथिली आ टेस्ट करे पई आ ब्लड टेस्ट एबे भलो अछि बेबी कंडीशन भलो अछि ता मामार कंडीशन भी भलो अछि आसन हम देखिया बडे बडा जिंस आनी छी मु आ पीयू मामा पई आ सब बेले की जीवो ब्लड टेस्ट करे पई रिपोर्ट देखिया पई तार बीपी शुगर बडी होला पई देखि परथि ता मामा पई बडे बडा जिंस नै छी मु आपण मानकु देखेबी ता मामा भी खोलजंती आपण देखुथिबे एटा देखिबे ता मामा डायरेक्ट हम किनी नै पळा आसलु भुवनेश्वर रु देखि परथिबे रूम को नै छु हम एबे देखि परथि मु तो देखेबी देखंतु ता मामा गोटाटा करी काढुचंती आज ता मामा पेशेंट मु होजी डॉक्टर नै मु डॉक्टर ना देखि परथिबे आ ता मामा होचंती आज पेशेंट मु होजी डॉक्टर आ देखंतु आपण मु ता ट्रीटमेंट केम करबी आ आपण टिके लाइन रहंतु मु स्टैंड टा थोइ दउ जेटी कोन कहला देखि परथिबे ता मामा को मना केमती ट्रीटमेंट करबी आ मो बाबा जियो थले डिस्टर्ब करथांता काइना जियो पळे जाईची ता मामू घर को मे देखि परथिबे संग माने मु देखौची जेटा केमती खोला मु खोल दोची रो एटा गोटे एमती बाहर कोन कहला एटा एमती बाहर अबे देखि परथिबे संग माने टोटल बाहर गला एटा एटा त मामा हाथ रे पुरी बेबे देखिबे से साटा टिके दे देखि परते संग माने आ जो ऊपर को हां ऊपर हाथ पहुंच जाले ना एटा टुके इस तरह ऊपर से है एटा इट रे बसे कइथिले ओके बाबा देखि परते संग माने टाइट कर मु देखौ जी टिके गोटे मिनिट रहंतु एबे देखि परते आ त मामार मुंह तो टिके दिसु नै मुंह देखा जाय कोन दरकार देखि परथिबे मु देखौ संग माने देखुथिबे एम देले भी ना ना ए हमर खोलो देखि परथिबे रो आ टिके मु देखुथि फुटे हला एटा ए सीधा रहइबो हां बाबा ए सीधा रहइबो ए सीधा रे पर भेन सीधा रे हां हां रहइबो हला हां हला तो एबे देखि परथिबे एबे मु एना पूरा डॉक्टर आपण मन देखि परथिबे एटा होची तार प्लग टा दे देखि परथिबे चार्ज बसा आगे चार्ज बसै दोची हम देखौ संग मानकु एटा होची तार चार्जर टा देखि परथिबे एटा अपन चार्ज करि परिबे नहले बैटरी भी करि परिबे जदी बैटरी करिवे चार्ज करिवे जदी चार्ज करिवे बैटरी ऑफ करिवे एटा खोला होय ना हां जोडा करिवे गोटे एटा देखि परथिबे संग माने एटा तार बैटरी सिस्टम भी अछि बैटरी चाहिले भी अपन माने बैटरी यूज करि परिबे दीटा बैटरी लागिबो तरे चारटा बैटरी लागिबो नै चारटा बैटरी अछि बे छोट छोट चारटा बैटरी भी लागिबो देखि परथिबे ता सहित एटा चार्ज भी देइ जंदी एटा डायरेक्ट अपन चार्ज करिवे देखि परथि लॉक कर जंदी मु चार्जर टा खोली दोछि देखि पिन टा को व्यवहार कर दोछि काना हम जियो नाही ता मामूर पळाई छी सेतिले पूरा हंगामा करथांता देखि परथिबे संग माने मु ऑलरेडी फिटिंग कर देइ छी आ मु देखै भी कोला बोर्ड रखि छी अपन मानगो एबे ता प्लग टा म ऑन कर दोछि देखि परथिबे करंट मारिबो मु फट हे किछि होनी करंट किछि मारिबे डरी हो जंता मामा एबे देखिबे रे मोटा स्टार्ट कर दोछि एबे तांगर केते कोन टेम्परेचर देखिबा ठीक आपण माने भी देखिबे केते बीपी आसुछि केते परसेंटेज एबे देखि परथिबे स्टार्ट हे छी कन थरु नै देखो तू संग माने मु देखौ छी मु देखिबे नै मु देखौ छी रो देखले संग माने धीरे धीरे कम होची हार्ट बीट 0 अछि जेति रहय कथा नॉर्मल अछि 140 अछि देखि परतो संग माने तारो 140 ना 44 144 टिके हाई अछि 42 थले 44 हो जाई छै 2 पॉइंट बढ़ी जाई छै त मामा से खाइ देले तो आर छोट दिन से कोन खाइ देले बैटरी सेत लगी हो देखि परतो मामा टेंशन करी जियो नाही बोली टेंशन हे जाई एटा किछि भी इंपोर्टेंट नय त हार्ट बीट देखि परतबे 96% अछि किछि टेंशन नाही आ से डॉक्टर भी मते कहि देले 130 रहबा कथा
130 रही नॉर्मल भी रोज कहीं तुम प्रेग्नेंट अच्छे ना नॉर्मल से डॉक्टर कहते सी हम सेमती नॉर्मल लोकर मुझे टेस्ट कली मोर भी जना पड़े बट देखी पारे केमती आम गलु आम माने डॉक्टर पाक जावा दरकार ना माने बीपी टेस्ट करेंगे आउ से सिस्टर भी डायरेक्ट कहले ऑनलाइन भी मगे परिवे दुकान भी किनि परिवे सिस्टर कहले आपण व्यस्त माने डेली कहीं जीवे 200-300 टका फीस देवे डॉक्टर फीस देवे ब्लड टेस्ट करेंगे तादरे मापिबे टेस्ट करेंगे बहुत टाइम वेस्ट हम ताठ बेटर हम 3000-5000 दे किने एटा भी बेसी नुहे आम बेसी दामी खेबार टका 2200 ना 1800 टका 2000 टका कहला 1800 टका नेला काटी 200 काटिदेला देखी पारे सांग मैंने आमती तार चार्जर सिस्टम देखी पारे मुझे देखा मु बोर्ड भी ऑलरेडी लगे किसी टेंशन तादे भी ना आपंकर आराम रे घरे बसिकी पूरा करेंगे पूरा मस्त करके मामा को हेल्थ टी भल ना आउ से खाऊना भल से खाऊना मुझे टेंशन 3 दिन है सी बेड खोल दूँ देखी पारे ये सब आम काढ़ी कुड़ी रखिदेलु आ मामार अवस्था आप जानूे केमतिया आउ देखिए मुझे काढ़ी देली मामार एबे सांग मैंने आपण मैंने देखिले केमतिया आउ मो झील थी आ कि कथा आप सागर मुझे कथा चाहूँगी आप आहरी बहुत किसी कथा बट माने मत एत माने कमजोर लगुच मैंने 15 दिन न खाला भाया माने मुझे 3 दिन मेडिकल थी किसी भी खाइनी माने खाई अवश्य किसी खाई केमती बंचली केमी से कथा नुहे किंतु बहुत कष्ट मुझे स्ट्रगल कर बाहर रही वेटिंग रूम कहीं से लेडीज के जाइन सागर मुझे खाली एका जाइली मु वेट करी पदारे आउ बहुत कष्ट जाती 3 दिन खंड माने बाहर तो 3 दिन चले बहुत कष्ट आपण मैंने मेडिकल जाइए जानी कष्ट मेडिकल कष्ट आउ ये कथा नेक्स्ट अच्छी मामा कहते 2 मंथ ना 3 मंथ रेस्ट 2 मंथ मामा कहते ऑफिस जावा पड़ जी ऑफिस कम करेंगे मामा टे ऑफिस जॉब कर आड़ू प्रेसर पड़ जाऊँ फोन आस भल मंद आ टेंशन बहुत से लगी टेंशन हूँ ये कौन घर टेंशन बाहर टेंशन खाली ऑफिशियल टेंशन से ब्लड प्रेसर बढ़ी जाइए आ जो बेबी अच्छी आगे बेबी देह भल से बेबीर मार्क भी भल अच्छी सब अच्छी टी खाली प्रोब्लेम अच्छी यहाँ ब्लड प्रेसर कमुची बढ़ुची एमती होची डॉक्टर कहते बेड रेस्ट कंटिन्यू दरकार डॉक्टर भी कहते 7 दिन माने 7 दिन ना 15 दिन रही आम आप्लिकेसन देनी जो छुट्टी ऑफिस आप्लिकेसन रूल्स गुड़ा अच्छी आप्लिकेसन देवाई आप्लिकेसन देना मामा काली जॉइन कर काली मुझे निजे भी सांगे जी मामा को आप्लिकेसन देकी छुट्टी करदेवी छुट्टी कला बिंदास रही आम पूरा कंटिन्यू चलो पूरा ब्लॉग मैंने सांग मैंने कौन कह टे तुम हेल्दी आम नुआ बेबीटा कौन आस सांग मैंने ये बेबीटा ये अच्छी से आसो बेबीटा आसो निश्चय बेबी आसो बाबू आसो आप वीडियो देखेबी जो दिन डेलीवरी हम से दिन भी आपको देखेबी और जो मैंने मीठा खाଇବା मत निश्चय कमेंट करेंगे निश्चय मीठा पठेबी आपको जो मोर फैंस फॉलोअर्स अच्छा जो मैंने भल पाँच मो वीडियो देखुं मत लाइक कर शेयर कमेंट कर निश्चय मीठा पठेबी आपण मान सपोर्ट आप आशीर्वाद दरकार आम बेबीटा भले भले टे रिलैक्स हो जाए बहुत टेंशन अच्छी आईपाई बहुत 2 दिन 3 दिन मैंने ठीक से निद ना किसी ना कष्ट आप जानते तो मामा टी कौन कहे कहनी कि तो कह कि सांग मान मीठा खाଇବା डाकुना सांग मान डाकुना मीठा खाइबे से मीठा खाइबे चाहते कि दबाक चाहूना कहीं आशा होनी मुझे पचार धर मीठा खाइब ना मोर इच्छा होती मीठा नहीं पलैस ना 4टा खाइदेवा दूसरा जमा रखी मीठा जहाँ खाइदेव आड़े कौन खाइबी आ कौन आड़े कौन खाइबी साड़े खाइदेव चुप्त कोई पिठा करदेव ना कोई पिठा गोटे खाइब ना हाँ गोटे गला ना से गोटे फाड़ा खाई देते मैंने आगे देखिए सांग मैंने ये वाइफ कार ना से आगे टेस्ट करके देखो स्वामी की कहते स्वामी अमीटा स्त्री खाते ना कि मत खाई पड़े लुणिया कहूँ आम घर लोग जानी ना लुणिया अलणा कि कौन से दौर स्वामी आगे खाई सारा स्त्री मैंने खाती कि ये आगे खाई मत दब को टेस्ट कौड़ा लगुच देख केमती लगुच सुंदर लगुच ना न लगुच केमती लगुच बढ़िया लगुच ना नहीं मत कह मैंने रिपोर्ट देला से कहे से क्वेश्चन कर आंसर दे सारा देखिए सांग मैंने वीडियोटा आनी बोलिकी मु 2टा खंड वीडियो भी चाहूली मेडिकल करने आप देखापी माइंड भल नाला अनिद्रारू आपण जो वीडियोटा मु शेयर करनी कि वीडियोटा बनई ना भाविली वीडियोटा पकईनी सांग मैंने देखिए मो वीडियोटा आम घरे बसते बस पहुँचिकी जस्ट आम अध घंटा हम पहुँचलु पहुँचिक आम 2 जन गोटे ब्लॉग करदेलु मुझे चल धन गोटे मिनी ब्लॉग करदेव आम गोटे पिठा करदेला तो मामा पिठा किसी फ्रिज देबू आउ पिठा में मिक्स पिठा ना गोटे भल पिठाटे सब वेजिटेबल परिया चुना चुना कर पिठाटा कर देछंती आ मु देखै थंदे आपन ऑलरेडी खाई तो सारी लेनी आउ देखै होबनी नेक्स्ट वीडियो पड़ते पड़े आपन देखि देबे शॉर्ट वीडियो करछि गोटे मु खाउतली त मामा कर देछंती सेटा करछ तो
ସେଇଟା ପକେଇଦେବି, ସେଇଥିରେ ଦେଖିଦେବେ ମସ୍ତ ପିଠା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାନେ 20% ସିଏ ଖାଇଛନ୍ତି, 8% ମୁଁ ଖାଇଛି। ସେ ମାନେ କମ୍ ଖାଇଲା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଲୋକ ମତେ ଭୋକ କରୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଗର ଫର୍ଗର କଣଟା ନେଇ ଆସେ ଖାଇଦେବା, କି ବରା ଫରା କ'ଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଯାହାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିଦେବା। କହିଲା ନା ତମେ ହସ୍ପିଟାଲ 2-3 ଦିନ ଥିଲ, ଅନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲ, ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଅ। ପଇଡ଼ ଯାଇ ପିଇକି ଆଇଲି ମୁଁ। ପଇଡ଼ରେ କ'ଣ ହବ, ମୋ ପେଟରେ 3ଟା ପଇଡ଼ ବସିବା କଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଇଡ଼ କ'ଣ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଇଲି। 150 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୋର ବିରିୟାନୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଇଡ଼ କ'ଣ ହବ। ଦେଖିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆମର ବେବି କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ, ମା କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ। ଆଉ କହୁନା କିଛି ସାଙ୍ଗ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ବେବିଟା କେମିତି ଭଲରେ ହେଇଯାଉ। ଦେଖୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ବେବିଟା ଆସିଲେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ସରପ୍ରାଇଜ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ, ମୋ ପାଇଁ। ସେଣିକି ମୋ ପିହୁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ, କାହିଁକିନା ମୋର ଖୁସି, ମୋର ବେବି ହେଲେ ଖୁସି, ବାବୁ ହେଲେ ଖୁସି, ସବୁ ଖୁସି, ତା ମା ବି ଖୁସି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି ତାର ଗୋଟେ ଭାଇ ଦରକାର ବୋଲିକି। ସେଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ କଥା, ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମେଡିକାଲରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଲା କହୁନ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରିଏଲାଇଜ ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ମୋ ଲାଇଫରେ ଯୋଉଟା ଘଟିନତେ ଭାବୁନଥିଲି ସେଟା ମୁଁ ମିଛ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା ମାମା ମତେ ଦେଖେଇଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନ ଭାବିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେ ମା କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ମେଡିକାଲ ଥିଲୁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ମତେ ଫୋନ କରି ଡାକିଲେ, କାହିଁକିନା ଲେଡିଜ ୱାର୍ଡରେ ଥିଲେ ନା, ଜେଣ୍ଟସ ଯିବେ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଖାଲି ଯିବେ, ଖାଲି ବୁଲିକି ପଳେଇ, ସେ ରହିପାରିବେନି ସେଠି। ମୁଁ ଯାଇ ଜଷ୍ଟ ବସିଛି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମରେ, ଆଉ ତା ମାମା ଟିକେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଇଦଉଥିଲି ବସିକି। ଆଉ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ବସିଥିଲେ, ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, ଆମେ ହସ ମଜା କରି ଖୋଇ ଦଉଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ, ସେ ଖାଉଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ। ସେମାନେ କଣ ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଥିବେ, ଯାହାହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ପର୍ସନ, ଯାହାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇ ଅଧିକା ଟିକେ ଆଉ ପିଲାଳି ଆମେ ବୁଝେଇନି, ସେ ଭାବୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଥିଲୁ, ଆମେ ଥିଲୁ 8 ନମ୍ବରରେ, 10 ନମ୍ବରରେ ସେପଟେ ଆମ ଗୋଟେ 2ଟା ମାନେ ବେଡ୍ ଛାଡିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଲେଡିଜ ର ଗୋଟେ ବେବି ହେଲା। ଦେଖ ସାର୍, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ତାର ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଝିଅଟା ହେଲା ଭିତରେ ତା ବାବା ଆସିଲେ, ତା ମାନେ ତା ଜେଜେମା ବି ଆସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଇସି ବି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଝିଅଟା ବୋଲି କୋରେ ଧରିଛି ବୋଲିକି କିଛି କୁହାକୁ ନାହିଁ, ସିଧା ଫେରାର ପଦାକୁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଝିଅ ଧରି ସିଧା ପଳେଇଗଲେ। ଲାଷ୍ଟ ତା ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଏ ଝିଅଟା ଡାକୁଛି, ବହୁତ ନିରୀହ ଝିଅଟି ଜଣା ପଡୁଥିଲା, ନାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଗରିବ ଘର ଝିଅଟି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଥିଲା, ତା ମାନେ ଫେସ୍ ଜଣା ପଡୁଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦିକି ଡାକିଲା ତା ହଜବେଣ୍ଡକୁ, ଡାକିଲା, କହିଲା ଟିକେ ଶୁଣ, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି, ରହିବି କେମିତି, ସ୍ୱାମୀ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, 200 ଟଙ୍କାରେ ତୁ ଖାଇକି ରହ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ତା ଯାଆ ଆସିଥିଲେ, କି ତାଙ୍କ ଗାଁ ପଡିଶାର ହବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ପାଖାପାଖି, ସେ ତା ପାଖରେ ରହିଲା। ମାନେ ଝିଅ ହେଲା ବୋଲି ତାଙ୍କର ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ, ସେ ଶାଶୁ ବି କେମିତି ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେ ଶାଶୁ ବି ତ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେ ମା ଗୋଟିଏ, ଯୋଉ ତା ଶାଶୁ, ସିଏ ମାନେ ଯାହା ଶାଶୁ, ମୋ ଶାଶୁ ଧର ସମଥିଙ୍ଗ ତମ ମା, ମୋ ଶାଶୁ ହେଲେ ବି ସରି ତୋ ସେଟା ମୋ ମା କଥା କହୁଛି ନା, ତମ ଶାଶୁ ହେଲେ ମୋ ମନେ ମୋ ମମି। ଆଉ ସିଏ ଏମିତି କଲେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଲାଗିବ କହିଲେ, ମାନେ ମା କେତେ ଦିନ କଷ୍ଟ। ଏଇଠି 8 ମାସ ହେଲା ତା ମାମା ମାନେ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଆମର ବେବି ରହିଲାଣି, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆମର ଟୋଟାଲ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ସବୁ ତ ୱାର୍କ ମତେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ବାହାର ଜାଗାରେ ରହୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ରୋଷେଇ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପିଂ କରୁଛି, ସିଏ ମତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛି ତମେ ହେଲ୍ପ କରନି, ମତେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହେଲ୍ପ କର, ବଟ୍ ଆଉ ସବୁ ମୁଁ କରିଦଉଛି କାମ ତାର। ମେନ୍ ହଉଛି ଆମ ଖଳନାୟକ ନାହିଁ, ସେ ଥିଲେ ବି ଆଉ ସେ କହିଥାନ୍ତା ଭଲ ଭାବେ। ସେ ତା ମାମୁଁରୁ ପଳାଇଛି, ସେ ବହୁତ ମିସ୍ କରିଛି ଆମ ମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଦି ଜଣକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆମେ 2 ଜଣ ବସିକି ଗପୁଛୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ଘଟିଛି ଏଇ 2 ଦିନ, ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଉ ଝିଅ ପୁଅ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଯାହାର 4ଟା ଝିଅ ଅଛି ସିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରିବା, ସବୁ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ କହିଦେଲେ କଣ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା ମାମା ବି ମତେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ପିଉ ଖାଲି କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଦରକାର, ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ଚେକଅପ୍ କରିଦେବା, ଦେଖିଦେବା ପୁଅ କି ଝିଅ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି ଭୁଲ କରନି। ଯଦି ତମର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଗଲା, ତମ ମନ ଭିତରେ ହେ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ହବ, ଆଉ ଯାହାହେଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଇଏ ରହିବ, ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିବ। ଯୋଉ ମେଡିସିନଟା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ହେ ଝିଅ ତ ହବ, ଏମିତି ମାନେ ଭାବିବ, ଝିଅ ତ ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ଖାଇବି, ଏମିତି ଭାବୁଛି। ଆମେ କିଛି ଦୋକାନ ଉପର ବାଲା ଯାହା ଦବ ଆମେ ଆରାମରେ ଖୁସିରେ ରହିବା, ଭଲରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଠାକୁର ଡାକୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଥିବେ, ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ମତେ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ, ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ହେଲା। ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମମିକୁ ତ ଆଣ୍ଟି ନା ଆଣ୍ଟି କହିଲେ ଚଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୁଲିବେନି ଆଣ୍ଟି କହିବେ ତାକୁ ହେଲା, ଭାଉଜ ବି କହିବେନି, ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମା କହିଦେବେ, ମା ତତେ କହିବେ ଆଉ ନା, ଦିଅର ମାନେ ଟୋକାଳିଆ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଟି କହିପାରିଲେ ଚଳିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେଇଦେଉଛି ହେଲା। ମାମା କାହିଁ ଛୋଟ ପିଲା ବେବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମାମା ଡାକିବେ, ମାନେ ବଡ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ମାନେ ମୋ ଏଜ୍, ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଟାଇପର, ମାନେ ମୋ ଏଜ୍ ର, ସେଇମାନେ ତାକୁ ଟିକେ 16-17 ବର୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଖାଲି ଭାଉଜ କହିକି, ସରି ଭାଉଜ ବି କହିବେନି, ଭାଉଜ ବି ଆଣ୍ଟି ଯାହା କହିଲେ ବି ଚଳିବ କମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ତା ମାମା ଦେଖିଲେ ଆମ
फैमिली ब्लॉगटा केमी लगे निश्चय मतामत देवे आपन मतामत को अपेक्षा करछि मु बादल पुणी देखा आ गोटे वीडियो जय जगन्नाथ नमस्कार बाय बाय आम चलचु मो मैडम नमस्कार है खाया पे व्यवस्था कौन करूँ खाई शोबू पुणी देखा आ गोटे ब्लॉग अपेक्षा करते निश्चय मुझे देखेबी आपन गोटे भल ब्लॉग जी चलो अभी आम एंड कर दूँ आम बाय बाय रखुचु।